Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan kelas bahasa Korea bab 33. Ya, orang mana kita setelah sekian lama ya teman-teman. Dalam pertemuan kali ini itu judulnya 성표현을 만드는 체험도 할 수 있어요. Bisa mempraktekkan 체험한다, bisa mempraktekkan membuat songpyeon. Songpyeon itu kue Korea, khas Korea ya teman-teman. Semacam kayak kue ketan. 학습 목표, target belajarnya. 추측하기, menebak, 추측하다, menebak. 계획 말하기, menceritakan 계획 rencana. 계획. 문법은 계시랑 는. Ini macam-macam ya. Bisa sepertinya, bisa akan. Dan ini bentuk present tense untuk kalimat pasif. Kosakatanya mengenai solar이랑, solar itu hari raya solal ya. Lalu 추석 dengan hari raya panen, 추석. 정보랑 문화는 한국의 명절, hari raya di Korea, 명절 hari raya. 자, 그러면은 우리 대화 1부터 시작하겠습니다. 잘 들으십시오. Perkecil dulu biar kelihatan semua. Oke. 자, track 103. 과 송편을 만드는 체험도 할 수 있어요. 대화 1. 지훈 씨, 설날에 고향에 잘 다녀왔어요? 네, 오랜만에 가족들을 봐서 정말 좋았어요. 리안 씨는 설날에 뭐 했어요? 한국 친구 집에 가서 떡국도 먹고 윷놀이도 했어요. 재미있었겠어요? 네, 정말 재미있었어요. 그리고 친구 부모님께 세배도 하고 세뱃돈도 받았어요. 우와, 특별한 경험을 했네요. 정말 좋았겠어요. 다시 한번 들으십시오. 33과 송편을 만드는 체험도 할 수 있어요. 대화 1. 지훈 씨, 설날에 고향에 잘 다녀왔어요? 네, 오랜만에 가족들을 봐서 정말 좋았어요. 리안 씨는 설날에 뭐 했어요? 한국 친구 집에 가서 떡국도 먹고 윷놀이도 했어요. 재미있었겠어요? 네, 정말 재미있었어요. 그리고 친구 부모님께 세배도 하고 세뱃돈도 받았어요. 우와, 특별한 경험을 했네요. 정말 좋았겠어요. Nah, mari kita artikan bersama-sama. 지훈 solare, pada solar lalu, pada hari raya solal, 고향에 잘 다녀왔어요. 다녀오다, ini berarti orangnya sudah datang kembali. 다녀오다, sudah kembali. 다녀nya ini beraktivitas. Maksudnya lancar ya. Apakah pergi ke kampung halamannya lancar? Apakah jalan-jalan ke kampung halamannya lancar? 잘 다녀왔어요. 네, ya. 오랜만에, setelah sekian lama. 오랜만에, setelah sekian lama. 가족들을 봐서, bertemu dengan keluarga. 가족들을 봐서, menemui keluarga. Jadi boda di sini bukan melihat ya, tapi menemui. Lebih enak diartikannya. 가족들을 봐서, menemui keluarga. Lalu, 정말 좋았어요. sangat senang karena bertemu dengan keluarga setelah sekian lama. 오랜만에. Rian solare, pada hari raya solar. 뭐 했어요? ngapain saja atau melakukan apa pada hari raya solar? 한국 친구 집에 가서, pergi ke rumah teman Korea. 한국 친구 집. 떡국도 먹고, makan 떡국.
tokuk tomoko, yunori do hesoyo. Bermain yunori. Yunori itu permainan tradisional di Korea. Yunori do hesoyo. Jemi isot gesoyo. Wah, sepertinya menyenangkan. Gesoyo di sini sepertinya. Jadi mengira, menebak kondisi atau keadaan pada saat itu juga ya. Ini kan obrolannya sedang terjadi. Jadi gesoyo ini menyebak perkiraan keadaan yang terjadi saat itu untuk lawan bicara. Ini kan dia bilang ngomongnya bermain yunori lalu makan toku, terus si Cio-nya wah kayaknya menyenangkan ya gitu guys. Kalau mau diartikan ya boleh kayaknya, boleh sepertinya guys. Soyo. Ne ya. 정말 재미있었어요. sangat menyenangkan. 그리고 kemudian 친구 부모님께 dari orang tua teman, kayak ini bentuk sopan honorific. 친구 부모님께 kepada dari orang tua, 세배도 하고 memberikan penghormatan, 세배하다 memberikan penghormatan, 세배도 하고, 세배하다 sungkem lah dalam bahasa Indonesianya mah kalau kita lebaran itu sungkem ke orang tua, sungkem kepada orang tua dan juga sepeton tuh 받았어요. sepeton ini uang ya, angpau ya, sepeton. Ibaratnya kalau hari lebaran itu THR-nya. sepeton tuh pada saya juga dapat THR, dapat angpau dan juga memberikan penghormatan atau sungkem kepada teman saya, orang tua teman saya. Wah, tapyorada itu istimewa, spesial, tapyorada. Kyongom ini pengalaman. Wah, pengalamannya istimewa ya. Neonya rasa kagum, kaget. 정말 좋았어요. Sepertinya sangat senang sekali. Sepertinya sangat bagus. 정말 좋았어요. 자, 그러면은 이 vocabulary 오랜만에 after a while setelah sekian lama 하고 특별하다. 특별하다 itu istimewa. 특별하다. 그 다음에는 어휘일. ini solal. Solal hari raya tahun baru Imlek solal itu kalau dalam bahasa Indonesia. 한복을 입다 memakai hanbok. 한복을 입다. 세배하다 memberikan penghormatan. 세배하다 sungkem. 독담을하다 memberikan nasihat lah. 독담을하다. 독담 perkataan yang bijak. 독담하다 ini kan orang tuanya kan temannya. Jadi orang tuanya sedang menasihati anak muda. 독담을하다. 독담을하다 mendengarkan nasihat. Kedamainan ini sebetonel juta memberikan angpau. Sebetonel juta ini kan orang tuanya uang. sebetonel juta. sebetonel bata menerima angpau. Ini orangnya anak mudanya. Adame tokukul mokta makan tokuk. Ini kayak ketan kuenya. Kalau dalam Indramayu sih koci, semacam koci, kue koci, ketan. Dalamnya bisa ada bisa ada apa? Kadang dalamnya macam-macam lah isinya. Yunori hada bermain yunori. Saya sendiri belum pernah ya teman-teman melakukan yunori di sini. Nah, namanya nunbub il, guess. Nah, guess ini seperti yang teman-teman lihat di sini. Dongsa kata kerja, dongsa na yang saya buco maranan dilekatkan pada kata sifat atau kata kerja. Dangsiye keadaan saat itu juga. Dangsiye sangwang keadaan saat itu juga atau kondisi sang tebogo cucak hayo melihat kondisi atau keadaan pada saat itu juga. Lalu cucak hada menebak. Cucak hayo marote senda digunakan saat menebak. Jadi melihat kondisi keadaan saat itu juga kemudian menebak. Makanya diartikannya dalam bahasa Indonesia sepertinya, karena kan menebak sepertinya, kayaknya, guys. Sepertinya, kayaknya. Ilbon. Solare pada hari raya Imlek, 한국 친구 집에 초대를 받았어요. Saya menerima 초대 undangan ke rumah teman orang Korea pada hari raya Imlek. 정말 기대돼요. sangat nggak sabar, sangat saya tunggu-tunggu. 정말 기대돼요. Gidededa itu bukan menyandar ya, gidededa itu artinya wah nggak sabar sekali ya. Dia dinanti-nanti, gidededa sangat nggak sabar ya, pengen cepet-cepet excited, bersemangat. Gidedeo sangat nggak sabar, aku sangat tunggu-tunggu. Dalam bahasa Indonesianya boleh kita artikan tidak sabar. Maksudnya tidak sabar dalam artian yang baik ya.
sangat ditunggu-tunggu lah. 정말 좋겠어요. Sepertinya sangat bagus ya. 정말 좋겠어요. Sepertinya sangat menyenangkan. Sepertinya sangat bagus. 2번. 요즘 akhir-akhir ini 일이 많아서 karena banyak pekerjaan 너무 바빠요. sangat sibuk. 너무 바빠요. 일이 많아서 힘들겠어요. Wah, sepertinya capek ya karena banyak pekerjaan. 일이 많아서 힘들겠어요. kemarin 제 생일 파티를 했는데 saya melakukan pesta. Party itu pesta. Saya melakukan pesta ulang tahun J, berarti saya. Kemarin saya melakukan pesta ulang tahun saya. 친구들이, teman-teman, 많이 왔어요. banyak yang datang. 많이 왔어요. 친구들이 많이 왔어요. 선물도 많이 받았겠어요. 선물도 많이 받았겠어요. Wah, sepertinya banyak menerima hadiah ya. 선물도 많이 받았겠어요. Sepertinya banyak menerima hadiah juga. Jadi get itu digunakan untuk menebak kondisi atau keadaan pada saat itu juga yang terjadi pada lawan bicara. Jadi menebak, sepertinya kita menduga. Kayaknya enak ya, kayaknya bagus ya, kayaknya capek ya. Kita penebakan. 추측하는 거. 그 다음에는 nah ini Dewa 2 track 104 잘 들으십시오. 대화 2. 스피카 씨, 추석 연휴에 뭐 할 거예요? 글쎄요. 아직 잘 모르겠어요. 흐엉 씨는요? 저는 친구들하고 경복궁에 가려고 해요. 거기에서 고향에 못 가는 사람들을 위해서 여러 가지 행사를 해요. 그래요? 가면 뭘 할 수 있어요? 한국의 전통놀이도 할 수 있고 송편을 만드는 체험도 할 수 있어요. 수피카 씨도 같이 가요. 다시 한번 들으십시오. 대화 2. 수피카 씨, 추석 연휴에 뭐 할 거예요? 글쎄요. 아직 잘 모르겠어요. 흐엉 씨는요? 저는 친구들하고 경복궁에 가려고 해요. 거기에서 고향에 못 가는 사람들을 위해서 여러 가지 행사를 해요. 그래요? 가면 뭘 할 수 있어요? 한국의 전통놀이도 할 수 있고 송편을 만드는 체험도 할 수 있어요. 수피카 씨도 같이 가요. 자, 그러면은 우리 같이 번역합시다. 수피카 씨, 추석 연휴에 뭐 할 거예요? 추석 ini musim hari raya panen. 추석 연휴에 뭐 할 거예요? akan melakukan apa pada 연휴 liburan lebaran musim panen, lebaran panen atau lebaran pada libur panjang hari raya panen. 글쎄요, entahlah, 글쎄요 itu masih nggak tahu ya. entahlah, 글쎄요. 아직 잘 모르겠어요. Saya masih tidak tahu. 아직 잘 모르겠어요 ini satu paket. 아직 잘 모르겠어요. Saya masih belum tahu. 형 씨는요? Kalau 형, 저는 saya 친구들하고 dengan teman 친구들 경복궁에 가려고 해요. 가려고 하다 bermaksud untuk atau mau. Saya mau pergi ke istana Gyeongbokgung dengan teman-teman. 거기에서 di sana, nah 거기 ini dipakai ketika merujuk tempat yang tempatnya itu nggak kelihatan. Bagi pembicara dan juga pendengar. Ini kan buat pembicara dan pendengar kan tempatnya jauh nggak kelihatan. Kita bisa pakai 거기. 거기에서 고향에 못 가는 사람들을 di sana 고향에 못 가는 사람들을 위해서 ini untuk orang-orang 사람들 yang 못 가는 tidak bisa pergi
goyange ke kampung halaman, gogiyeso goyange mat ganan saram daral wiheso, untuk orang-orang yang tidak bisa pergi ke kampung halaman, yorokaji heng saral heo. Ada melakukan hengsa festival, yorokaji berbagai macam. Jadi melakukan berbagai macam festival untuk orang-orang yang nggak bisa pergi ke kampung halamannya. Kreo, benarkah? Kamyon, kalau pergi, kamyon ini kalau dia kata benda, itu artinya topeng, kamyon. Tapi ini dua suku kata, gadat sama emyon. Kalau pergi, moral suisoyo, bisa melakukan apa kalau pergi? 한국의 전통 놀이도 할 수 있고, bisa melakukan nori itu permainan. Bisa melakukan permainan 전통 tradisional Hanguk Korea dan 성편을 만드는 체험도 할 수 있어요. Bisa juga melakukan 체험, praktek membuat 성편. supika juga 같이 가요, ayo pergi bareng. 같이 가요, ayo pergi bersama. 그 다음에는 어휘이. Ini nih vocabnya 전통 놀이. 전통 놀이 itu permainan tradisional. 전통 놀이는 permainan tradisional. 자, 그 다음에는 어휘이 추석. Hari Raya Panen. Ya, biasanya ini kalau dalam bulan kalendernya itu antara bulan 8 sampai 7. 7 sampai 9 lah, itu hari raya panen biasanya. Goyange neryokata. Goyange neryokata itu pergi ke kampung halaman. Ini tergantung sebenarnya. Kalau dia rumahnya di Seoul, rumahnya di Goyang, kerjanya di Seoul, ya goyange neryokata. Kalau rumahnya di Seoul, kerjanya di bawah, ya goyange olakata. Tapi umumnya orang-orang dari daerah bawah itu kerjanya daerah atas. Cincok 집에 가다, pergi ke rumah teman kerabat, pergi ke rumah kerabat, cincok, sedulur. Care를 지내다, melakukan upacara sesembahan, penghormatan. Melakukan sembahan ya, care를 지내다. Jorhada ini bersujud, jorhada. 다음에 성묘하다 berziarah, 성묘하다 berziarah. 성편을 만들다, membuat 성편. 보름달을 보다, melihat bulan purnama, 보름달. 소원을 빌다, membuat harapan. 소원이 harapan. 소원을 빌다, membuat harapan. 다음에는 는. Nah, yang kedua ini 는. Nah, 는 itu dia bentuk sekarang untuk kata kerja ya. Kalimat pasif kalimatnya. Nah, di sini tapi bukan itu yang dibahas di sini. Coba kita lihat. 동사에 붙여 명사를 수식하고 그 사건이나 행동의 현재 일어남을 나타낸다. 현재 일어남을 menyatakan keadaan yang terjadi saat ini. 현재. 는 untuk present. 동사 untuk kata kerja. Jadi dia untuk kalimat pasif ya teman-teman. Kayak contohnya makan roti, 방을 먹어요. Kalau dia bentuknya pakai 는, kata kerjanya di depan. 먹는 pang, roti yang dimakan. Makan roti kan kalimat aktif. Kalimat pasifnya roti yang saya makan. Berarti 제가 먹는 빵. 저는 빵 먹어요. Menjadi 제가 먹는 빵. Ini bentuk pasifnya. 한국 사람들은 orang-orang Korea 추석에 pada musim lebaran panen, botoh biasanya 뭐해요? Melakukan apa? 고향에 내려가는 사람이 많아요. Banyak orang yang pergi ke kampung halaman, turun atau pulang kampung. Ini bentuk sekarang nannya ini. 지금 듣는 노래가 뭐예요? Sekarang lagu yang diperdengarkan apa? 지금 듣는 노래가 뭐예요? 소녀시대의 노래예요. Ini SNSD. Ini SNSD. 소녀시대. Girl band Korea. Lagunya SNSD. 바로 무슨 일을 하세요? kerjanya apa? 무슨 일을 하세요? 저는 saya 가구를 만드는 일을 해요. Saya bekerja membuat mebel. 저는 가구를 만드는 일을 해요. Saya kerjanya membuat mebel. 자, itu tadi 는 bentuk present tense sekarang. Jadi selain akhiran yo, as, os,
Al-koyeyo bentuk present tense itu juga bisa diekspresikan dengan nen, ya, nen untuk kata kerja. Tapi kemudian kita masuk ke contohnya banyak teman-teman. Nanti kita bikin, kalau saya sudah selesai membahas buku ini, saya mau bahas jongborang munmah satu persatu ya teman-teman, biar enak. Nah, sekarang kita bahas IPS topik soal listening terlebih dahulu. Soal resipsiu, track 105. Oke. (33과) EPS 토픽 듣기 1에서 3번 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 투안 씨는 설날 연휴에 뭐 했어요? Tuan Sinan, Tuan Solal Yonyu liburan musim panas, liburan Solal, Imlek, Moesoyo setelah melakukan apa pada liburan Imlek kali ini? 친구 집에 가서 Cinggu 집에 가서 pergi ke rumah teman, 어른들께 세배도 하고 Orendelke, orang itu orang tua, ke kepada orang tua, sebet to hada hago. Sebet hada melakukan penghormatan kepada orang tua dan juga 떡국도 먹었어요. tokukto mogosoy, makan tokuk. Pertanyaannya, namjanen solal yonyue mosel hesemnika. Laki-laki pada liburan solal telah melakukan apa? Ilbon tokukkel mokosemnida. Makan tokuk mandaban ilbon imnida. Ibon jibe honja isosemnida. Hanya sendiri di rumah salah. Sambon seberel badas semnida. Menerima penghormatan salah. Karena tadi seberel hada melakukan penghormatan. Pak Cinggu Hago yang warel pasemnida. Nonton film sama teman salah. Ilbon imnida. Taimanan ibon menje imnida. 2번 한국 사람들은 Hangguk saramderen, orang-orang Korea, 추석에 보통 뭐 해요? Chusoke, pada libur Chusok, pada saat Chusok, hari raya Chusok, moheo, potong moheo biasanya melakukan apa? 고향에 내려가는 사람들이 많아요. Goyange neryoganen saramderi manayo, banyak orang yang goyange neryogada, pergi pulang kampung. 고향에 가서 Goyange gaso, pergi ke kampung, lalu 가족들과 맛있는 음식도 먹고 kajoktelgwa masinen umsik mokta, makan makanan yang masita, enak dengan keluarga. 차례도 지내요. Cariedo jineo, melakukan upacara penghormatan leluhur, carerel jineda. Nah, pertanyaannya hangguk saram dari orang-orang Korea, Chusoke hanen ilwa kangge omneng gosel goresipsio. Pilihlah hal yang gwangye okta. Gwangye okta itu tidak ada hubungannya, tidak berhubungan. Pilihlah hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan saat Chusok. Ilbon, goyangnya kamnida. Majayo, gwangge inen ini berhubungan. Seber hada ini berhubungan. Carerel jinem nida, melakukan upacara penghormatan. Masinen emsigel moksemida, makan makanan yang enak. Nomor 2 ya salah tadi. Seber hada tadi nggak dijelaskan. Tadi kan goyangnya neryoganan saram dari manayo. Kajok tuluga masinen emsigel moko. Naso carerel jinem nida. Yang salah, yang tidak ada hubungannya seber hada. Karena seber hada itu pada solar, bukan pada panen. Kedamenan sambon menjemida. 3번 명절에 가족들이 만나서 Myeongjol itu kan hari raya. Myeongjore pada hari raya, kajok terima naso bertemu dengan keluarga, lalu 놀이가 있어요? hanen nori ga isoyo. Nori itu permainan. Apakah ada permainan yang dilakukan dengan bertemu
keluarga bersama pada hari raya? 네. 설날이나 추석 같은 명절에 Solarina Chuseok 같은 명절에 pada 명절 hari raya seperti Chuseok atau Solal. 가족들이 모여서 Gajokteri Moyoso. Gajokteri Moyoso itu berkumpul dengan keluarga. Lalu 윷놀이를 해요. Yunori를 해요. Bermain Yunori. Pertanyaannya Dusaramen Mose dehe iyagihago ismnika. Dua orang ini sedang bercerita tentang apa? Mose dehe iyagihago ismnika. Ilbon 명절에 먹는 옷 baju yang dimakan pada saat hari raya salah. 명절에 하는 인사 salam yang dilakukan pada hari raya. 명절에 입는 음식 makanan yang dimakan pada hari raya. 명절에 하는 놀이 permainan yang dilakukan pada hari raya. menandab은 4번입니다. 때문에 4에서 5번 문제입니다. 하나의 이야기. 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 미영 씨, 미영씨, 이제 곧 추석인데 이제 곧 추석인데, 곧 itu segera, Chuseok. Sekarang sebentar lagi Chuseok. 언제 고향에 내려가요? 언제 고향에 내려가요? Kapan pulang ke kampung halaman? 이번 추석에는 이번 추석에는 pada saat Chuseok kali ini, 이번 추석에는 고향에 안 내려갈 거예요. 고향에 안 내려갈 거예요. Tidak akan pulang ke kampung. 왜요? Kenapa? 추석에도 일을 해야 돼요? 추석에도 일을 해야 돼요. Apakah Chuseok juga harus bekerja? 아니요. 일은 안 하는데 일은 안 하는데 tidak bekerja, tapi 고향에 가는 기차표가 없어요. 고향에 가는 기차표가 없어요. Tiket kereta yang pulang tidak ada. Tiket yang pergi ke kampung halamannya nggak ada. 아, 그럼 우리 추석 연휴에 Kalau begitu, Uri Chuseok Yeonhyue, liburan Chuseok kali ini, 만날까요? maukah kita bertemu? 만날까요? 좋아요. 좋아요, baiklah. 같이 영화도 보고 같이 영화도 보고 nonton film bersama. 또 먹어요. 밥도 먹어요. Lalu makan bersama. Pertanyaannya, 여자는 perempuan, 왜 추석에 고향에 안 내려갑니까? Kenapa nggak pulang ke kampung pada saat Chuseok? 일본 일을 해야 돼서 salah karena harus bekerja. Dan juga 너무 짧아서 karena liburnya sangat pendek, salah. 고향이 너무 멀어서 karena kampung halamannya sangat jauh. 기차표가 다 팔렸어 karena tiket keretanya 다 tidak terjual semua. 4번입니다. Nomor 5, Dusaramen, dua orang. Chuseok Yeonhyue pada liburan Chuseok, 무엇을 할 것입니까? Akan melakukan apa? 1번 집에서 쉴 것입니다. Akan istirahat di rumah. Salah. 같이 일을 할 것입니다. Akan bekerja bersama. Salah. 콘서트에 갈 것입니다. Akan pergi ke konser. 영화를 보러 갈 것입니다. Akan pergi nonton film. 4번입니다. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal ilgi. Ilgi 문제입니다. 한국의 전통 옷이 pakaian Korea, tradisional Korea, contoh hanbok이죠? hanbokan, hanbok itu botoh biasanya 언제 입어요? dipakainya kapan? Solarina Chuseok 같은 Chuseok atau solar 주로 입어요. biasanya dipakai pada 일본 생일 ulang tahun 명절 hari raya 계절 musim hei rapat menandab은 일본입니다. Solarina Chuseok 같은 명절에 주로 입어요. biasanya dipakai pada saat hari raya seperti Chuseok atau Solal. 다음에 2번 문제입니다. 지연 씨, Solal Yeonhyue 뭐 할 거요? Akan melakukan apa pada saat libur Solal? 잠시만.
Oke. Solal 연휴에 뭐 할 거예요? akan melakukan apa pada liburan solal? 저는 goyange saya titik Daniel koyeyo akan pergi ke kampung halaman dan tidak beraktivitas. Teriel koyeyo ini akan pulang kampung. Toraul koyeyo akan datang kembali. Isa hal koyeyo akan pindah. Ini nomor 3 dan 4 sebenarnya benar ya. Kalau kita lihat yang nomor kosakata yang di bab ini ya maka jawabannya nomor 2. Contoh goyange dari hal koyeyo, saya akan turun kampung halaman atau saya akan pulang kampung. Nomor 3 juga sebenarnya benar. Dora ol koyo akan datang kembali. Jadi kalau di sini kita ambilnya 2 saja karena sesuai dengan kosakata ya teman-teman. 4번 저는 saya 지난 설 연휴에 친구 집에 가서 pada liburan solal yang lalu 지난 친구 집에 가서 pergi ke rumah teman lalu 떡국도 먹고 makan tokguk dan juga sebetonto 받았어요 mendapatkan uang angpau ya sebeton kalau hari rayanya uang THR kalau di kita ya sebeton. Wah 정말 저는 집에만 있었는데 burowoyo saya hanya ada di rumah 집에만 있었는데 burowoyo saya iri buropta. 그러면은 추웠겠어요 dingin 속상했겠어요 susahan kesulitan 속상하다 재미있었겠어요 sepertinya menyenangkan 3번입니다. 사람이 없었겠어요 orangnya sepertinya tidak ada salah. Sekarang nomor 3 dan 4 majimak 문제입니다. Ini hanaye iyagi. Nah kalau ada hanaye iyagi kita langsung baca soal nomor 4 dan 5-nya terlebih dahulu. Ini kita langsung ke pertanyaannya dulu ya teman-teman. 한해에 dalam 1 tahun, he ini tahun ya. 시작을 축하하는 날은 언제입니까? Kapan hari yang 축하하다 ini memperingati, menyelamati. Kapan hari untuk memberikan atau menyelamati atau memperingati dimulainya sejak hane, tahun yang baru. Nah kalau teman-teman tahu hari raya Imlek itu kan hari raya tahun baru Cina ya sebenarnya nggak usah dibaca juga tak paham ya solal mesti. Kita bahas dulu. 한국의 대표적인 명절은 hari raya terbesar Korea. 대표적인 ini terbesar atau umumnya. Solal과 추석입니다. 추석 dan juga solal. solal itu 음력일월 1일로 한 해의 시작을 축하하는 날입니다. Solal itu adalah hari raya yang 축하하다 memperingati sijak. Dimulainya hanhe 1 tahun yang baru pada tanggal 1 bulan 1 음력 kalender Cina. Berarti jawaban yang ini nomor 1. Nah, terus kita lanjut ke soal nomor 5. 읽은 내용과 같은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang sama dengan informasi yang dibaca. Baca lagi. Solar에는 pada saat solar, 가족이 모여, keluarga berkumpul, moyo, moida. 조상들께 차례를 지낸다, memberikan penghormatan kepada 조상, itu leluhur. Dan 어른들께 세배를 합니다. 세배하다, melakukan penghormatan kepada orang tua, 어른들. 그리고 떡국도 먹다. Kemudian memakan tokguk. 추석은 추석 itu 음력 8월 15일로 과일과 곡식을 거둔 곳을 감사하는 날입니다. 추석 itu adalah hari yang 감사하다, bersyukur atau berterima kasih atas goduda ini panen, atas panen biji-bijian, goksik dan juga 과일 buah-buahan pada tanggal 15 bulan 8 kalender Cina. 추석에는 pada saat 추석 itu 차례를 지내고 melakukan upacara penghormatan dan juga 성편을 먹다 memakan 성편. 밤에는 pada malam hari 보름달을 보고 melihat bulan purnama dan 서원도 빕니다. Memohon permohonan 서원을 빕니다. 추석에는 pada saat 추석 과일과 음식이 많아서 karena banyak makanan dan buah-buahan 더도 말고 한가위만 가타라라는 말도 있습니다. Ada ucapan yang berkata 더도 말고 돌도 말고 한가위만 가타라. Ini ungkapannya ya, tidak lebih tidak kurang seperti cusok. 도
do mal고 lebih juga enggak, dol do mal고 kurang juga enggak, hanggawiman katar. Mirip seperti hanggawi. Hanggawi ini nama lain dari 추석. 그러면은 어본 문제는 yang sama. 추석에는 음력 1월 1이다. salah. karena 추석 itu 8월 10일이. 틀려요. 설날에는 송편을 만들어서 먹는다. pada saat sholat itu membuat sompion lalu memakannya. 맞아요, 틀려요. 송편은 추석이지, 송편. 네, 맞아요. 송편은 맞아. Solar itu tokuk, kalau songpyon itu cusok, 맞아요. 틀려요 berarti. Nomor 2 salah. Solar에는 조상들에게 차례를 지내지 않다. Pada saat hari raya Imlek itu tidak melakukan upacara penghormatan kepada 조상, leluhur. Coba kita lihat lagi. Solar. Nah, solar은 가족이 모여서 조상들에게 berarti salah nomor 3 ini. Karena solar itu harus melakukan upacara penghormatan kepada leluhur. 4번, 추석에는 과일과 음식을 많이 먹을 수 있다. Pada saat 추석 itu bisa memakan banyak makanan juga buah-buahan. 4번입니다. 그러면은 우리 수업은 여기까지입니다. 봐서 고맙습니다. 다음에 보자.